Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So, we'll be starting a very important chapter. Then we can detail the various Marxist approaches to international relations and Marxist theories of international relations. Different theories under the broad framework of Marxism. As we have a detailed analysis in the last class on liberal theory, neoliberal theory, and a comparative perspective differences, realist approach and new realist approach. So I hope we have a detailed study of all the theories in the first class. Now we'll be analyzing the Marxist approach to international relations and what are the theories. As you know, Marxist approach is totally different from traditional approaches. It has some basic tools to analyze a national system or a global political system or global economic system. The core ideas of Marxism is historical materialism, class struggle. And if you see, though Marx in his famous book Capital has analyzed the national economies, the conflict or class struggle, the surplus value in a capitalist system, but Marx has total global perspective. As you know, his famous slogan was "Workers of all countries unite." You have nothing to lose but your chains. Workers of all countries, all lands, all nations. So ତାଙ୍କର जो famous slogan जे पृथ्वीर श्रमिक माने एक हो. This reflects his global perspective. विश्व दृष्टिभंगीटाକୁ प्रतिफलित କରୁଛି. So obviously he was in mind that socialist revolution in one country is not possible, is not complete. So what we need is a global revolution. Then there will be a socialist society or a communist society where there will be no private property, no exploitation, no inequality, no domination, no hegemony, etc., etc. So Marxist approach and the core ideas of Marxist approach is global in character, international in character. So while he says that surplus value is the basis of capitalism, he means surplus value is a basic characteristic of capitalist system everywhere in the world. Surplus value is the lifeline of capitalist relations of production or capitalist exploitation everywhere. Wherever there is a capitalist system, there is surplus value, and wherever there is surplus value, there is exploitation. Then second, the famous sentence of Communist Manifesto is, hitherto the history of mankind is the history of class struggle. Till now, the history of mankind is the history of class struggle. एपर्यंत मनुष्यर इतिहास होची श्रेणी संग्राम रे इतिहास. That means class struggle is everywhere. Class struggle is the driving force of human history. Till now, human history is the history of class struggle. So from these two important sentences, what are these two? One is workers of all countries unite. That is a global slogan, international slogan. Second is history of mankind is the history of class struggle. So till now, history of mankind is the history of class struggle. ये जो दीटा प्रमुख वाक्य मार्क्सଙ୍କର ये होची आंतर्जातिक दृष्टिभंगीर वाक्य बा विश्व दृष्टिभंगीर वाक्य. प्रथमटी हला पृथ्वीर श्रमिक एक हो.
ତା ଅର୍ଥ whatever there will be a struggle by the workers, it must be global, it must be international. The workers of one country will fight in one country, and in other countries they will remain silent. This will not bring revolution. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯଦି ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ। ତା ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମ ମଣିଷ ଇତିହାସକୁ ତିଆରି କରୁଛି ବା ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଥିଓରି ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ। ତ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ବା ଥିଓରି ଗୁଡା କ'ଣ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗେ ମାର୍କ୍ସର ବେସିକ ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ବୁଝିବା, ବେସିକ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବା, ବେସିକ ଥିଓରିଟା ବୁଝିବା। Everything has to be seen in a totality. That means whatever is being done or what is happening in India cannot be delinked from the world. ଭାରତରେ ଯାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରଟା ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। The current politics, if you try to understand the global politics from a Marxist perspective or global economics from a Marxist perspective, if you want to see why it is that America is imposing tariffs, this is global capitalism. Global capitalism is imposing its will, its hegemony over other countries. So in that context, America is using tariff as a tool to impose its economic hegemony, to get maximum surplus value out of exploitation all over the world. ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତାରିଫ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବା ଆମେରିକାନ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଚରିତ୍ର। ତ ଏଇ ଥିଓରି ଗୁଡା ବୁଝିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ସୋ ଦ ୱାନ୍ benefit or one advantage of Marxist theory is that through Marxist theory you can go beyond the normal, beyond the apparent. ଆପାତତଃ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ତା ଭିତରକୁ ବା ତା ପଛକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ମାର୍କ୍ସବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ। So you have to see the things in totality and analyze it in totality, not as part. ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱୟିକ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ ପଲିଟିକ୍ସ କଥାଟା ମାର୍କ୍ସ ନିଜେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ କନସେପସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜମ। So historical materialism has come from dialectical materialism. What is dialectics? Please try to understand. This is a very important and difficult concept. Unless you understand that, you cannot understand the Marxist theories. Dialectics called. Dialectics is the unit of opposites. What is unit of opposites? Let me explain. In a magnet, what a chumbakare, there are two poles, north pole and ଚୁମ୍ବକରେ ଦିଟା ମେରୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? North Pole and South Pole. North Pole and South Pole. They are opposed to each other, right? And there is a magnetic field. But they remain together. North Pole and South Pole, they coexist together in a magnet. Otherwise, that cannot be termed as a magnet, or magnet would lose its character. ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟରେ ବା ଚୁମ୍ବକରେ ଉତ୍ତର ପୋଲ ଅଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲ ଅଛି, ମେରୁ ଅଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, ଦେ ଡ୍ରାଗ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ, ବିରୋଧୀ ଦିଗରେ ଟାଣନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ଯୋଉଥିରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଲୁହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ବା ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଯଦି ଦି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା, ପୁଣି ସେ ଦି ଖଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ନର୍ଥ ପୋଲ ସାଉଥ ପୋଲ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଦି ଜଣ ଯଦି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୁନିଟ ଅଫ ଅପୋଜିଟ୍ସ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଦିସ୍ ଇଜ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ। Marx applied this formula, the social relations of production under capitalism, and said
Workers and capitalists are opposed to each other. Their interests are opposed. Capitalist is exploiting the worker through surplus value. I'm not going to teach you surplus value. If you have not understood, you can ask, I can explain. But I'm just, because you have already studied surplus value in graduation, भले कि जानिथिबो surplus value बा उद्धृत मूल्य कोन मु ताकू पढेबु जाउ नै जदि कार डाउट अछि पचारला I can answer. So surplus value is the basis of capitalism, and capitalists through surplus value exploit the workers. Surplus value is produced by the worker, but is appropriated by the capitalist. But under capitalism, workers and capitalists, though they are opposed to each other like the North Pole and South Pole of magnet, they remain together in a factory or in a company for their mutual interest. What is their mutual interest? Capitalists will exploit the wage labor of the workers. Workers will survive by getting that minimum wage. पुंजीपति माने श्रमिक मान को शोषण करेंगे उद्धृत मूल्य माध्यम सरप्लस वैल्यू माध्यम से विरोधी श्रमिक माने पुंजीपतिर विरोधी ता सत्वे से गोटे जगह काम करेंगे कारण बंचवा दरकार सर्वनिम्न मजूरी पाई काम करेंगे दे विल स्ट्रगल विथ इच अदर परस्पर विरुद्ध लड़े जोटा आम क्लास स्ट्रगल कहूँ सांग ही गोटे फैक्ट्री रही अदरवाइज तार मजूरी दरकार यार एक्सप्लॉयटेशन बा सरप्लस वैल्यू दरकार है that is dialectics. What is dialectical materialism? What is materialism? Materialism is from matter. So materialism says matter is supreme, matter is primary, idea is secondary. But idealism says ideas are primary, matter is secondary. So Marx says unless there is matter, there cannot be idea. Let us take the example of a table or a chair. Table or chair has been made from wood. काठरू आम टेबुल चेयर तैयारी कर काठटा गोटे मैटर पदार्थ काठ नथिले जन मिस्त्री बा इंजीनियर से काठर डिजाइन टा करि परिबो टेबुल चेयर पलंग खट करि परिबो नाही so unless there is matter there cannot be idea. This is the materialist conception of dialectics or history or whatever. So when materialism applied to dialectics, that is called dialectical materialism. Then what is historical materialism? This materialist conception of history, that means dialectical materialism applied to history. So Marx says there are different phases of human history. First is primitive communism, then ascetic mode of production or early feudalism, then feudalism, then capitalism, then socialism, then communism. So these are the different phases of history through which mankind is moving ahead. यही स्तर देकी ऐतिहासिक स्तर देकी इतिहास रे स्तर देकी मनीष जाति आकु आकु बढ़ुछि. So this is a global phenomenon. This is a theory in global politics of Marxism. So there is relation of production and means of production. What is means of production? Means of production means the means or methods by which production is carried out or production is made or commodities are produced. जो मानक द्वारा पदार्थ उत्पादन हुए ताको हम कहे मेन्स प्रोडक्शन. तो पदार्थ उत्पादन पाई इलेक्ट्रिक दरकार पानी दरकार फैक्ट्री दरकार मशीन दरकार पैसा दरकार लेबर दरकार वर्कर दरकार लैंड दरकार. दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन? Relations of production means the classes that are producing. What is the relations with the classes that is owning the means of production? गोटे श्रेणी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मालिक जी कैपिटलिस्ट सी हूँ कल कारखानार मालिक लैंड लेबर मेसीन सब से ओनर. वर्किंग क्लास से कहार ओनर नुहे लेबर टाक बिकुची भर रिलेशन टा हूँ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. So this produces a economic system. Let us take the example of capitalism. So in a capitalism, there is a capitalist economic base that produced a capitalist social base, political base or cultural base, superstructure. तार था जिम्मे घर गोटे फाउंडेशन थाए
तेणु प्रत्येक सिस्टम रोटे इकोनॉमिक फाउंडेशन थाए कैपिटलिज्म रोटे इकोनॉमिक फाउंडेशन थाए ता उपरे कैपिटलिस्ट स्टेट रोटे लीगल फाउंडेशन और पॉलिटिकल फाउंडेशन कल्चरल फाउंडेशन सोशल फाउंडेशन एटा थाए everywhere this happens. So this is the global phenomena or global approach of Marxism towards development or whatever. So the legal, political or cultural or social structures are called superstructures based on a primary structure, that is economic structure, that is basic structure. So base and superstructure are ideas of Marxism which is applied to all over the world. That is global purpose. So Marxism says in every society there are two classes, ruling class and ruled class, exploiter class and exploited class. In capitalism it is capitalist class or bourgeoisie class and working class. In between there are middle classes or petty bourgeoisie, whatever that are called middle classes, right? So there is a continuous class struggle between the exploited and exploiter. Okay. Then what are the theories of Marxism in international relations? आंतर्जातिक तत्व रे मार्क्सवादी तत्व गुडी को कोन ताको हमें जानिबा broadly I outlined explain the basic ideas of Marxism so far as international politics is concerned. I hope you have understood the basic ideas तापर हमें theory की फर्स्ट हला theory of imperialism जब हम ओडिया रे कहउछन साम्राज्यवाद एटा भली बुझे इंटरेस्टिंग पाठ बुझी गले बहुत भल लागियो न बुझिले तुम कष्ट लगे बोर लगे ये कर जो डाउट हो मत प्रथम मार्क्सवादी तत्व हला अंतर्जातिक रिलेशन रे इंपीरियलिज्म जाको हम ओडिया रे कहउछन कोन इंपीरियलिज्म रे ओडिया रे कोन कहउ सामंतवाद साम्राज्यवाद सामंतवाद हला फ्यूडलिज्म राइट कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म एशियाटिक प्रोडक्शन एटा हला डिफरेंट फेजेस ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हम से पढ़ना ग्लोबल सिस्टम टा कोन टोटल इंपीरियलिज्म व्हाट इज इंपीरियलिज्म रोडे इंपीरियल शब्द रो आछि साम्राज्य शब्द साम्राज्य कोन सो व्हेन वी यूज द वर्ड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल वी गिव ए कॉल क्विट इंडिया का कहले ब्रिटिश मानन कहले जे भारत छाड़ सो वी ट्रीटेड ब्रिटिश एज ए ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ब्रिटिश साम्राज्यवाद का तो साम्राज्यवाद अर्थ हला गोटे मिलिटरी एक्सपांशन सामरिक अभिवृद्धि बा एक्सपांड करबा गोटे कंट्री आ गोटे कंट्री की बाय फोर्सिबल एक्विजिशन बल प्रयोग करिकी गोटाए देश आउ गुड़ाए देश उपरे कर्तृत्व जाहिर करिबा प्रभुत्व जाहिर करिबा शासन करिबा शोषण करिबा एटो आमे कहउचंती imperialism. It's a basically it's an economic phenomenon to Marxist theory. मार्क्सवादी तत्व अनुसार imperialism टाला गोटे इकोनॉमिक अर्थनैतिक प्रक्रिया कोन colonialism and imperialism are interchanged. आमे ताको विकल्प भाव रे व्यवहार करू कि दीटांग अलगा जदियो colonialism the basis of imperialism बा imperialism रो बेसिस टाला colonialism तन ताको भली बुझियो पड़ियो इंपीरियलिज्म जेमि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अर्थ ब्रिटिश सरकार को बा राष्ट्र द्वारा अनेक गुडे राष्ट्र पराधीन होगी थिले तांको से शासन करथला ता भीतर भारत गोटे थला भारत को 190 वर्ष धरि ब्रिटिश शासन कला हम ताको कहले ब्रिटिश इंपीरियलिज्म सो दिस मीन्स ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इज ए सिस्टम इट्स ए इकोनॉमिक सिस्टम इट ए पॉलिटिकल सिस्टम इट्स ए सोशियो कल्चरल सिस्टम द आइडियाज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कंट्रोल द होल वर्ल्ड राइट So expanded the British Empire to different parts of the world, and India became a part of it. So what is that? Imperialism has been derived from the word imperium. That means command, or domination, or hegemony of one people by another people. It means migration, emigration. So there are two types of societies or states. One is dominant state, another is the dominated state. तो ये गोटे अर्थ है साम्राज्यवाद गोटे राष्ट्र अलग राष्ट्र को डोमिनेट कर
डोमिनेट माने खाली मिलिटरी डोमिनेट कर ता सहित इकोनॉमिकली डोमिनेट कर अर्थ एठू शोषण करूची कोठू जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल व्हाई देयर इज ए सॉल्ट सत्याग्रह लवण सत्याग्रह गांधी कहीं कले ब्रिटिश माने लुण उपरे टिकस बसे तार तो ब्रिटिश लुण बिक्री हम भारतीय लुण बिक्री हम टिकस बसे एठू कपड़ा गला यूरोपियन मार्केट को इंग्लैंड को लंडन को जाऊला आगु किंतु ये ब्रिटिश कौन कले तुला नहीं गले कपड़ा तैयारी करी आमु बिकले दिस इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंपीरियलिज्म फर्स्ट theory of imperialism came from J. Hobson in his famous book Imperialism a Study 1902 मसीह हब्सन गोटे बही लिखिले जे साम्राज्यवाद एक अध्ययन से कहले इन द अर्लियर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म दैट वाज मर्केंटाइल कैपिटलिज्म वाणिज्यिक पूंजीवाद थिला अंडर इंपीरियलिज्म इट बिकेम फाइनेंस कैपिटल अर्थ पूंजी है अर्थ when there is accumulation of capital in a capitalist country that accumulated capital goes to the colonies of the imperialist country and invested there for further exploitation अर्थ जो बेसी हो गला गोटे पुंजीपति राष्ट्र रे तो पुंजीपति माने कौन कले से अर्थ को विनियोग कले इन्वेस्टमेंट कले अलग कोटी कॉलोनी मान पराधीन जो कॉलोनी कर कंचामाल सस्तार आनले उत्पादित द्रव्य बेसी रेट रे बिकले आउरी अर्थ लाभ है सो दिस इज द डायनामिक्स ऑफ इंपीरियलिज्म सो एक्सेसिव अक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल अधिक रु अधिक अत्यधिक पुंजी गोटाए जगह ठूल होता इनवेस्ट है दरिया पार बाहर ब्रिटिश तार दरिया पारी भारत में अलग राष्ट्र मानक तार पुंजीटा को निवेश कला से लाभ उठा ये गोटे ट्रेडिशनल थ्योरी एटा मार्क्सिस्ट थ्योरी नुहे ऑफ इंपीरियलिज्म जेब हॉब्सन लैटर ऑन हॉब्सन कहला जे जो इनइक्वालिटी होची एक्सप्लॉयटेशन होची इंपीरियलिज्म रे दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू सोशल रिफॉर्म्स सामाजिक संस्कार करिकी ताको समाधान करा जाई पारे बट दिस वाज चैलेंज बाय द मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद जो माने मार्क्सिस्ट थ्योरी थिले से को चैलेंज कर नो इट कैनॉट रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शंस अंडर इंपीरियलिज्म कैनॉट रिजॉल्व बाय सोशल रिफॉर्म साम्राज्यवाद थिवा जो द्वंद्व सी समाज संस्कार द्वारा परिवर्तन हो पारिबो नाही बा समाधान हो पारिबो वी नीड ए रिवोल्यूशन से माने कहले विप्लव दरकार अनलेस देयर इज ए सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन इंपीरियलिस्ट कंट्री देयर कैनॉट बी एनी चेंज साम्राज्यवादी राष्ट्र रे विप्लव दरकार परिवर्तन न ये समस्या समाधान हो ना परवर्ती पर्याय गोटे सेकंड हेलो क्या उपरे तापर जे केते मिनिट जे मोड ऑनलाइन क्लास रे 7 ବେଳେ सरियो तापर 2 मिनिट ओ तमे टीवी रे देखुछो मते हैं हेलो डू यू वॉच माय व्यूज इन ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स इन ऑलमोस्ट एवरी ओडिया चैनल देखो ना देखिए जानी पर नथलो anyway you can watch or if you can develop a WhatsApp group I can share the TV debates okay so I'll take a break to 2-3 minutes if a call comes from the TV channel regarding Russo-Ukraine war anyway so imperialism has an economic root unless there is an economic root imperialism cannot survive
तो हब्सन जो दुई तीन कथा कहले इंपेरियलिज्म थियोरी रे जे समाज संस्कार द्वारा इंपेरियलिज्म रो शोषण बा से जो कॉलोनी मान को शोषण करुच्ची साम्राज्यवादी राष्ट्र ताको समाधान करा जाई परियो एवं ये जो इकोनॉमिक रूट अच्छी अर्थनैतिक भाव में शोषण करुच्ची किए पुंजी ताको बंद करा जाई परियो सो दिस वाज चैलेंज बाय द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपेरियलिज्म मार्क्सवादी तत्वविद माने साम्राज्यवाद रे माने को चैलेंज कर हु आर दे यू कैन राइट द नेम्स रूल ऑफ हिलफोर्डिंग प्रथमे रूल ऑफ हिलफोर्डिंग सी गोटे मार्क्सवादी विचारधारा कले कार साम्राज्यवाद सेकंड इज रोजा लक्समबर्ग देन द मोस्ट इंपोर्टेंट इज लेनिन Vladimir Ilyich Lenin that is theory of imperialism the highest stage of capitalism so he wrote a very famous book imperialism the highest stage of capitalism so now you will examine the Marxist theories of imperialism right let us come to Hilferding first so he wrote a book Finance Capital, a study of the latest phase in capitalist development 1910, not 2000. तो प्रथमे जे हब्सन 1902 मसीहा बहीटा लिखिले इंपेरियलिज्म स्टडी ताकू चैलेंज करी तांकर मेन बेसिक आइडिया को चैलेंज करी कि गोटे मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट रू रूल ऑफ हिलफर्डिंग तांकर प्रसिद्ध पुस्तक लिखिले फाइनेंस कैपिटल स्टडी ऑफ द लेटेस्ट फेज ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट अर्थ पुंजी पुंजीवादी विकास शेष स्तर से 1910 मसीह बही लिखे he agreed to some of the points of Hobson Hilferding Hobson कर किछि पॉइंट रे एग्री कर को पॉइंट रे एग्री कले let us understand these are the basic ideas features of Marxist theory of imperialism first agree कले imperialism leads to violence or imperialist exploitation leading to imperialist competition leads to war and violence साम्राज्यवादी शोषण साम्राज्यवादी राष्ट्र मान भितर द्वंद्व प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता बढ़ाई थाए एवं यही प्रतिद्वंदिता फल युद्ध बा हिंसा हुए बट ही रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपैंडिंग इंटरनल मार्केट रे ही पारिबो ई कथरा से राजी हेले नहीं यांक सहित हब्सन सहित अगेन फाइनेंस कैपिटल लो गोटे बड़ भूमिका अच्छी सी कहले एक्सट्रीम पोलराइजेशन ऑफ वेल्थ अंडर इंपेरियलिज्म एक्सट्रीम पोलराइजेशन ऑफ वेल्थ संपदर बा संबलर ध्रुवीकरण जो होउची एक्सट्रीम होउची धनी धनी होउची गरीब गरीब इटा कोन करूची ना इटा हो फाइट बिटवीन बुर्जुआजी क्लास एंड कैपिटलिस्ट वर्किंग क्लास एंड इट्स ग्लोबल एटा विश्व स्तर रे होउची खाली गोटे देश रे होउची आ गोटे होउनी से कथा सो सी कहले जे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अल्प लोक हाथ अच्छी उत्पादन जो उपाय तार मालिकाना अल्प लोक हाथ अच्छी एंड बेसी लोक हाथ में केवल श्रम अच्छी से बिकिकी चलुंट मजूरी पाँच तेणु गोटे नुआ टर्म से यूज कले जदिव से यूज हो परवर्ती पर्यायर से कहले कैपिटलिस्ट ऑलिगार्की पुंजीपति मान गोटे मेंट बा ऑलिगार्की ग्रो कला से अत्यधिक धन हाथ में ठूल कले एवं शोषणर परिमाण बा शोषणर व्यापकता अभिवृद्धि पाखरे इकोनॉमिक पावर रहा एंड बाय दैट दे आल्सो एंजॉयड पॉलिटिकल पावर so by that they enjoyed political power this means today also in all capitalist societies you will observe those who have capitalist power economic power they have political power भारत वर्ष रे जो मानकर अर्थनैतिक शक्ति अच्छी तांकर मध्य राजनैतिक शक्ति अच्छी कौन भारत सरकार आज पर्यंत बड़ बड़ पुंजीपति मान विरोध में जापारी ना बर्तमान जापार यार अर्थ कौन यार अर्थ है इकोनॉमिक पावर लीड्स टू पॉलिटिकल पावर तार अर्थ जहाँ पाखे अर्थनैतिक क्षमता अच्छी पाखे राजनैतिक क्षमता रहा बाध्य पुंजीपति व्यवस्था यही कथा ये हिलफर्डिंग कहले है तार लास्ट कंक्लूजन है हिलफर्डिंग इफ यू वांट टू चेंज कैपिटलिज्म और इंपेरियलिज्म यू हैव टू फाइट फॉर सोशलिज्म तेणु तुम तार राजनैतिक क्षमता बदलिया चाहूच अर्थनैतिक शोषण बदलिया चाहूच ताहले तुमको समाजवाद प्रतिष्ठा करिया पड़ो समाजवाद ना
पुंजीवादर अवसान हो पारे पुंजीवाद निजे निज समस्या समाधान कर निजे निज समस्या समाधान कर अर्थ कौन तार समस्या कौन तार समस्या है जे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा तापर आसिले रोजा लक्समबर्ग जन महिला और बहुत विश्व प्रसिद्ध महिला मार्क्सवादी तत्वविद सी इंपीरियलिज्म ऊपर कहले कौन ना लास्ट स्टेज इन द हिस्टोरिकल रेस ऑफ कैपिटलिज्म पुंजीवाद यहाँ हूँ सर्वशेष स्तर पुंजीवाद जो ऐतिहासिक यात्रा ये हूँ लास्ट स्टेज किए इंपीरियलिज्म सी कहले जे इंपीरियलिस्ट कंट्री से कॉलोनी की एक्सप्लॉइट कर उपनिवेश जो गुड़ा अच्छी तार वी आर ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश साम्राज्य आम गोटे कॉलोनी थे से कौन कहला जो मैंने हिस्ट्री स्टूडेंट कॉमन जनरल नॉलेज जानते हो द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर रे बा ब्रिटिश साम्राज्य रे केबे सूर्यास्त हुए ना यार अर्थ किए कहीपर एटा समस्ते भाषण कहती समस्ते कहती आलोचना हुए कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर ओके ब्रिटिश माने ऑल ओवर वर्ल्ड रे तंगर कॉलोनी बनेइथिले तापर ईस्ट रे सनराइज हैला मींस वेस्ट जदी सनसेट हैला तो अगेंस्ट वेस्ट रे मध्ये सनराइज हो ईस्ट रु वेस्ट से माने सब बडे तंगर उपनिवेशटा बसैथिले तो हुए ना ब्रिटिश साम्राज्य अर्थ कौन तुम अधा कहलो आ अधा छाड़ दे गलो जोटा मेन जिंस आउ एनीबॉडी को कह तुम अधा कहि आस्थिलो आउ को मींस जापान सर लाइक ब्रिटिश माने अफ्रीका एशिया यूरोप अमेरिका सब आड़े कब्जा करथिले कब्जा तो करथिले तापरे तुम अधा अधा आस ये को माने रियल आंसर टा को छाड़ी जाऊ रियल आंसर आला जे ब्रिटिश साम्राज्यवाद पराजय ना ब्रिटिश साम्राज्यवाद सबुदिन रहिबो सबुदिन पृथ्वी रे से साम्राज्य व्यवस्था पृथ्वी को डोमिनेट कर रखियो सेही ब्रिटिश माने सेतेबेले से कहउतले द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर तार तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद रे सूर्यास्त हबो नाही बा हुए नाही तार कारण हला प्रतिदिन इन आवर डे टू डे लाइफ देयर इज ए सनसेट एंड सनराइज इफ देयर इज ए सनराइज देयर विल बी ए सनसेट जदि सूर्यास्त हला तार तो कोन सूर्योदय हेछि जदि सूर्योदय हला सूर्यास्त हबो जेमिति जन्म अछि माने मृत्यु अछि जे जन्म हबो से मरिया को बाध्य सूर्य उदय हो माने सूर्य अस्त होगा बाध्य से कहले ब्रिटिश एम्पायर सूर्यास्त हम ना उदय हो सबुदिन उदय होकर रहा सबुदिन है ब्रिटिश एम्पायर उदित सूर्य अस्तगामी सूर्य नुह दिस इज द ईगो दिस इज द ऑडासिटी वाज द ऑडासिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एटा ब्रिटिश साम्राज्यर बा साम्राज्यवादी व्यवस्थार अहं भाव बा साहस बा ईगो थिला जोड़ो गांधी ध्वंस करले अलगा कंट्री माने मध्य ध्वंस कले गांधी को परे हला सो रोजा लक्सेमबर्ग कहले जे अक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद जीवन रेखा हला जो कॉलोनी ता अंडर थिला से कॉलोनी रु शोषण करी कंचामाल सस्तार नहीं कि उत्पादित द्रव्य गुड़िक हायर रेट रे चारिआडे बिकिले तांकर अक्युमुलेटेड कैपिटल जेते लाभ बढ़ी 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 हजार हजार बिलियन डॉलर से शोषण करके नेले से पुणी इन्वेस्ट कले विश्वव्यापी दैट इज इंपीरियलिज्म सो इटा से कहले मीन्स फॉर दी रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू एवं ताकू करिया पे दे यूज्ड मिलिटरिज्म दिस इज अ न्यू थ्योरी बाय रोजा लक्सेमबर्ग दे यूज्ड मिलिटरिज्म सामरिकवाद माने युद्ध माध्यम रे बल प्रयोग करके हिंसा प्रयोग करके से समग्र विश्व को दमन कले एवं दमन करके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कले सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड मिलिटरिज्म और वार ऑल कंबाइंड टुगेदर बिकेम फीचर्स ऑफ इंपीरियलिज्म सामरिकवाद साम्राज्यवाद अर्थनैतिक शोषण राजनैतिक क्षमता सम्मिश्रित होगी साम्राज्यवाद चरित्र निर्धारण कला
सो सी ए टर्म टा यूज कले मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सामरिक शिल्पर अभ्युदय है अस्त्र शस्त्र तैयारी है बिक्री है अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके डोमिनेट करागला so these two new features are added to the character of imperialism by 1 second by imperialism hello हम गोटे ऑनलाइन क्लास रे अछि सो एते फोन डिस्टर्ब होजे रोजा लक्समबर्ग जान लो आफ्टर दीटा में मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ले हला दिस द सेकंड रोजा लक्समबर्ग तार कांसेप्ट हला मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स गोटे हमें जानले मिलिटरी जानले एवं अकोमोडेशन ऑफ कैपिटलिज्म लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म से कहला then the most important theory of Marxist theory of imperialism is of Lenin Vladimir Ilyich Lenin. That is the most comprehensive scientific and objective analysis of imperialism or theory of imperialism in Marxist theory. Marxist तत्व रे सबुठारु व्यापक गभीर वैज्ञानिक वस्तुगत साम्राज्यवादी तत्व हला लेनिन का तांकर फेमस बुक हला इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पूंजीवाद र सर्वोच्च स्तर हला के साम्राज्यवाद जोटा मॉडर्न इंपेरियलिज्म बोले को सेतरे से कोन कहले सी कहले इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज एंड दैट कैन ओनली बी डिफीटेड बाय ए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन साम्राज्यवाद होची पूंजीवाद र सर्वोच्च स्तर सेटा केवल डिफीट हे परिबो गोटे विप्लव द्वारा एमिते हे परिबो ना तांकर कोटेशन ता हम देखिया सेटा एनालाइज करिया कोन कोन फीचर्स imperialism Lenin quote imperialism in that stage of development that is the highest stage of development in which the dominance of monopoly it is an important feature that is monopoly capital so Lenin कहले monopoly capital is the basic feature of imperialism number 1 what is monopoly capital है ओडिया एकचाटिया पूंजी ये जो उड़िया बहुत लोग कही पारंते नहीं जानी पारंते नहीं बुझी पारंते नहीं क्लास कला ये उड़िया इंपोर्टेंट बेले बेले पिला मते क्लास रे कोन सर उड़िया रे कोन उड़िया रे कहले सना बुझी पारंते उड़िया टा बेले डिफिकल्ट कि हम उड़िया पिला उड़िया जाना दरकार एकचाटा पूंजी माने कोन बुझिला मते रे यू कैन बेटर अंडरस्टैंड मोनोपोली कैपिटल देन एकचाटा पूंजी एकचाटा पूंजीवाद मोनोपोली कैपिटल बट यू शुड एक्सप्लेन तमे ठीक बुझिले कि नहीं मु जान नहीं आगे को एकचाटा पूंजी माने कोन एकचाटा पूंजी माने कोन सर माने जोटी धर बड़ बड़ कंपनी माने से माने जरा जो प्राइस सेट करंदी बा वैल्यू बनांदी से माने डोमिनेंस करंदी छोटा छोटा कंपनी मानन को गुड एग्जांपल दो एग्जांपल दियो सर एबे खाली बुझेला रिसेंट एग्जांपल दबा गले जेमते हमर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जेमते बे डोमिनेंस करूछ ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड ऊपर से सी ही सब सेट मार्क करछि क्रिकेट रो रूल BCCI is not a company no BCCI is not a company BCCI is a cricket board dealing with इंक्लूडिंग कंपनी पर किछि भी पर सर no with fundamental understanding रहया दरकार under imperialism under capitalism or any economy the company which is producing goods or services ये बीसीसीआई गुड्स प्रोड्यूस करने की मार्केट रे किसी बिकु नहीं कि सर्विस प्रोवाइड कर से मैनेज करूछ खेलटा तापर बहुत पैसा अछि जो क्रिकेट बोर्ड उडा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड रो इवन बांग्लादेश रे भी नुवा है कि ताकरी बहुत पैसा अछि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड रो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रो दे हैव ह्यूज मनी बट दे आर नॉट कंपनीज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स लेट अस टेक द एग्जांपल बुझे दो भल कि गोटे पोखर रे बड़ माछ अछि भाकुड़ रोई बड़ बड़ माछ अछि छोट मीन केरांडी मौराली एमान अछि कोन हो पोखर रे सांग होई रहल बड़ माछ कोन करियो सान माछ खाइ दबो
So that is monopoly capital. Now there is Reliance Fresh, Reliance ର ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଯୋଉ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ଛୋଟ କିରାନା ଦୋକାନ ଯିଏ ଅଛି ଗାଁରେ ବା ସହରରେ, ସିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାର ବିକ୍ରି ହଉନି। ଏଇ ଯୋଉ ରିଲାଏନ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋନୋପୋଲି ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲା। ସେଭଳିଆ ପ୍ରତି ସେକ୍ଟରରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ 4-5ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦାନ୍ 70% ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋନୋପୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ। ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ, ଧର ଏୟାରଲାଇନ୍ ସେକ୍ଟରରେ 3-4ଟା କମ୍ପାନୀ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି 3-4ଟା କମ୍ପାନୀ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ମୋନୋପୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର, ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାର ଟୋଟାଲ ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି। ଅଲଗା ପ୍ଲେୟାର ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଅଛି, କମୋଡିଟି ଉପରେ ଅଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ଅଛି, ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏନି। ଲେନିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଦ ବେସିକ୍ ଫିଚର ଅଫ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଅଛି, ପରେ କଥା ହେବା। So that is the basic characteristic of imperialism ର ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ହେଲା ସେଠି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଖାଇଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ, ଏୟାରଲାଇନ୍ ସେକ୍ଟର ହଉ ବା କପଡ଼ା ସେକ୍ଟର ହଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟର ହଉ, ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି ସେଠି ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆସ, ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟକୁ Amazon is a monopoly company. Whole world ର Amazon dominate କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭେହିକଲରେ ଟେସ୍ଲା, ଯୋଉଟା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ମୋନୋପୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ। ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଡୋମିନେଟ୍, ଚାଇନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେସ୍ଲାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରି। ଏଠି ଖତମ ହେଇଯିବ କିଏ? ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଟାଟା। ଯଦି ଟେସ୍ଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭେହିକଲ ଏଲନ୍ ମସ୍କର ଆସିଗଲା, ସେ ଅଲରେଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନା କୋଉଠି ଭଡ଼ା ନେଇକି ଜାଗା ତାର ରେଡି କଲାଣି। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇ ଦେଲା ଏବଂ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବା ଏକା ରେଟ୍ରେ ମିଳିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଣିବେ। ତାକୁ କିଣିଲେ ଆଉ ଏଟା ଚାଲିବନି। ଅଲଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭେହିକଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଟାଟା ହଉ କି ମହିନ୍ଦ୍ରା ହଉ, ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିବନି। So that will become a monopoly company. That is already a monopoly company. India market କୁ ଖାଇଦବ ସେ। So that is monopoly capital. ସାର୍ So ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ monopoly ମୋନୋପୋଲି କମ୍ପାନୀ ସାର୍ ହଉଛି ଆପଲ ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆପଲ ତାର ବହୁତ Apple ତାର Apple ପୁରା କରିସାରିଲାଣି। Apple ହଉଛି ପୁରା Apple ପୁରା monopoly company, Google monopoly company, all are monopoly companies right ଫେସବୁକ୍ now. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋନୋପୋଲି କମ୍ପାନୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଲ ଫୋନ୍ ଯୋଉଟା ହଉ ବା ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟର, ଦେଖ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫୋନ୍ ସେକ୍ଟର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ତମେ ଆଉ ନୋକିଆ ନାଁ ଶୁଣୁଛ? ହଁ ସାର୍। ନୋକିଆ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। Apple, Samsung, Realme, Redmi, all these are monopoly companies. They are totally dominating the entire mobile market in the world. ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଜୋର ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ ଫିଚର ଅଫ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ। ଏଇ କଥା ଲେନିନ୍ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେ ଏକଚାଟିଆ ପୁଞ୍ଜିବାଦଟା, ପୁଞ୍ଜିପତି ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ମୌଳିକ ଚରିତ୍ର। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆସିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଞ୍ଜିପତି ଖତମ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସେକ୍ଟରରେ, ସେ ମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର ହଉ କି ଯୋଉ ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଡୋମିନେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ପ୍ଲେୟାର, ମିଡଲ ପ୍ଲେୟାର କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟିଂରେ ୟାକୁ ଟେକ୍ନୋ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ କହୁଛି। ଆମାଜନ କି ତିଆରି କରୁଛି, କି ତିଆରି କରୁଛି? ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଅନଲାଇନ ଦୋକାନ ବୋଲୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି କିଣୁଛୁ, ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ଯିଏ ବିକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ବଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋନୋପୋଲି। ଏବଂ ମୋନୋପୋଲି ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଚରିତ୍ର ଲେନିନଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ। ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଅର୍ଥ ପୁଞ୍ଜି, ଫିନାନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମର୍କାଣ୍ଟାଇଲ, ସିଏ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫିନାନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାର ତ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଜ ମୁଭିଂ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ଲୋବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ଗଲୁ, ବମ୍ବେ ଗଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ନିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଡାକିବୁ। ସେ ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀ ଆସିଗଲା, ଜର୍ମାନ ଆସିଗଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫିନାନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଜମି ଦେବା ବା ଗୋଟେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଜମି ଦେବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବା, ପାଣି ଦେବା,
ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବେ, କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଏକଚାଟିଆ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜାହିର କରିବେ। ଏଇ କଥା ଲେନିନ୍ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କରେକ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ଯେ ମନୋପୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଟାଙ୍କ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ବା ଲକ୍ଷଣକାର ପୁଞ୍ଜିବାଦ, in which the export of capital has acquired pronounced importance. Export of capital जो କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବାହାର ପୁଞ୍ଜିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, in which the division of all territories in the globe has been completed. You understand this sentence? ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର ହେଲା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ହେଲା ମନୋପୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଫିନାନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର କଣ ନା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ପୁଞ୍ଜିଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ରହିବନି। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତମର ସବୁ କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ତମର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବାଂଲାଦେଶରେ ତମେ ୟୁ ନୋ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ନାଇକ୍, ନାଇକ୍ ନା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ପୁମା, ନାଇକ୍ ପୁମା Yes, sir. କଣ ସେଟା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେ? Sports shoes. ସ୍ପୋର୍ଟସ ସୁଜ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟି ସାର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ହେଲା। ତ ପୁମା, ନାଇକ୍ ତମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛ ଅନଲାଇନରେ 50% 60% ଅଫ୍ ଅଛି, କିଣିଦେବା ତାକୁ, ଜୋତା, ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଇଟମ, ବଲ୍, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ ଏସବୁ, ନିଭିଆ। ତ ଏମାନେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି କୋଉଠି ଜାଣିଛ? They are German companies, American companies, but they all produce in Sri Lanka and Bangladesh and to some extent in India. ସେ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ତାଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶରେ ହୁଏ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହୁଏ, ଭାରତରେ ହୁଏ, ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ହୁଏ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଇଠି ହୁଏ। କାହିଁକି ହୁଏ ସେଠି? ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କଣ ନାହିଁ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି? କାହିଁକି ହୁଏ କହିପାରିବ? ଏଇ ଯୋଉ Its ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ labor କ୍ୟାପିଟାଲ wages କମ। ସେଇ ବିଷୟରେ, ହଁ ଲେବର ୱେଜେସ୍ କମ୍। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଡ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଢାକା ସହରର ଗୋଟେ ଆଉଟସ୍କାର୍ଟରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଚାଲିଥିଲା, ବିଲ୍ଡିଂଟା ଭାଙ୍ଗଲା, ତ ଗୁଡାଏ ଝିଅ ସେଠି ମରିଗଲେ। ଝିଅମାନେ ସେଠି ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଯେମିତି ତାରାପୁର ଯୋଉଟା ଅଛି, ତିରୁପୁର କୋଉଠି ତାମିଲନାଡୁରେ, ଓଡିଆ ଝିଅ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଠି 15 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦିନକୁ, ମୁଢି ଦେବେ, ନାଲି ଚା ଦେବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେରିକାର, ଜର୍ମାନର, ଫ୍ରାନ୍ସର ପୁଞ୍ଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବିନିବେଶ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଠି ତିଆରି ହଉଛି, ହୋଲ ୱାର୍ଲଡରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଅଲ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗୁଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ ନାଉ ବିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ କୋଉଠି? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ, ଚିପ୍ସ, ଏଗୁଡା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହଉଛି କହିପାରିବ? କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି? କରୋନାଟା ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ସ୍ପ୍ରେଡ କଲା? ଚାଇନାର ହୁଆନ ସହରରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି। ସେଇଠୁ କରୋନା ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ, ସେଠିକି ପୁରା ୱେଲ କନେକ୍ଟେଡ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ସୋ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ହଉଛି ନା ସବୁଥିରେ, ଆଉ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ ନାହିଁ କି କୋରିଆ ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାହିଁ। ତମେ ସାମସଙ୍ଗ କିଣ, ଆପଲ କିଣ, ଯୋଉ ଫୋନ କିଣୁଛ କୁହ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା। ଓକେ, ସୋ ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଇଟ୍ ମିନ୍? ଚାଇନାରେ ସବୁ ତିଆରି ହବାର କାରଣ କଣ? ସେଠି ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି। So it is the basic characteristic feature of imperialism that capital will not remain confined to a country, of an imperialist country. Capital has to move. So where it will move? କୁକୁର ଯେମିତି ମାଂସର ବାସ୍ନା ପାଇଲେ ବୁଲିକି ପଳେଇବ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର, ଇଏ ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଉଠି ଶସ୍ତା ଶ୍ରମ ଦେଖିବ, ଚିପ୍ ଲେବର, ସେ ସେଇଠିକି ପଳେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ବାୟା ହେଇକି କହୁଛି ଟାରିଫ ବସେଇଦେବି, କାରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦିଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ ଲେବର ହବ। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହବ। କେମିତି? ଅଲ୍ ଦ ଫାର୍ମିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆର୍ ଡନ୍ ବାଇ ଲାଟିନ ଆମେରିକାନ୍ସ, ମେକ୍ସିକାନ୍ସ ଇନ୍ ଆମେରିକା। ଆମେରିକାରେ ଯେତେ ଚାଷ ହଉଛି ବିଲରେ, କ୍ଷେତରେ, ସବୁ ମେକ୍ସିକାନ ମାନେ କରନ୍ତି, ଆମେରିକାନ କେହି କରନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେ ରଙ୍ଗ କାମ ହଉଛି ସବୁ ସାଉଥ ଏସିଆ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ପାକିସ୍ତାନୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶୀ ଏମାନେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାଠ ଘର ଆମେରିକାରେ, ସେ କାଠ କାମ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କରନ୍ତି। ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କରନ୍ତି, କାରଣ ଚିପ୍ ଲେବର। ସୋ ହ୍ୱେର୍ ଦେୟାର ଇଜ ଚିପ୍ ଲେବର,
capital comes there or cheap labor goes there. Okay, so that is the nature of imperialism according to Lenin. तो लेनिन थ्योरी आम देखिले साम्राज्यवाद रो चारिटा चरित्र गोटे हला फास्ट चारटा फीचर्स कौन लिखिलो कहलो डोमिनेंस ऑफ मोनोपोली फाइनेंस कैपिटल एक्सपोर्ट कैपिटल मोनोपोली कैपिटल फाइनेंस कैपिटल एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल आउट कौन लास्ट आला डिवीजन ऑफ टेरिटोरी समग्र विषयटा को भाग कर नहीं ये अंचल तार से अंचल तार से अंचल तार है सो दिस इज ऑल अबाउट द लेनिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म एंड लेनिन इज सेइंग war is part of imperialist tactics जो युद्ध होची लेनिन analyzed these two world wars first world war is a imperialist war and for economic reason प्रथम विश्व युद्ध अर्थ पाई बा साम्राज्यवादी स्वार्थ पाई बा विश्व बाजार को दखल पाई हेतिला सेकंड वर्ल्ड वॉर विषय हला सो war is a basic characteristics of imperialism हला so this is all about imperialism भाविली तीन टांग थ्योरी हम पढ़ले हिटफोल्ड जॉनसन इज ए नॉन मार्क्सिस्ट ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट ऑफ imperialism तापर हिल्फर्डिग रो पढ़ले रोजा लसेम्बर पढ़ले लेनिन पढ़ले हला so Lenin's theory of imperialism is the most comprehensive theory is the most scientific theory and it is still relevant rather it is becoming more relevant एटा अधिकरु अधिक प्रासंगिक होछि अधिकरु अधिक करेक्ट होछि जहा जहा कहितले सेया वर्तमान अधिकरु अधिक होछि सो नाउ देयर आर नॉन प्रोड्यूसिंग मोनोपोली कैपिटलिस्ट तांको बेले नॉन प्रोड्यूसिंग मोनोपोली कैपिटल नथिला वर्तमान नॉन प्रोड्यूसिंग मोनोपोली कैपिटल होछि नॉन प्रोड्यूसिंग मोनोपोली कैपिटल कोन Amazon is not producing anything Flipkart is not producing anything Walmart is not producing anything Reliance आर दुकान खोल देछि प्रोड्यूस करूछि किंतु मेन बिजनेस तार कोन ऑनलाइन बिजनेस ए जो Amazon हो Flipkart हो ये माने बिग मोनोपोलीज दे आर किलिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिडिल क्लास और पेटी बुर्जुआजी प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसमैन मध्यम वर्गर जो व्यवसायी बा दुकान ताकू ये पूरा खत्म कर देले तुम ऑनलाइन ले किनलो आउ कहीं साड़ी दुकान को जाउछ ना ड्रेस दुकान को जाउछ ना मोबाइल दुकान को जाउछ चाली किछि किछि किंतु ए माने मोनोपोली एक्चेट एक हजार हजार मिलियन मिलियन डॉलर तो ये गोटे न्यू फीचर ऑफ इंपीरियलिज्म टुडे न्यू इंपीरियलिज्म हमें तक कहूँ ये जो मोनोपोली कैपिटल आसीगला ये माने उत्पादन को जिनस भी तैयारी करना केवल गोटे प्लेटफॉर्म तैयारी कर देकी से माने ह्यूज पैसा रोजगार दिस इज द न्यू फीचर ऑफ इंपीरियलिज्म इन द राइट फेज नाउ ताको हमें जड़े के लेक्चरती टेक्नो फ्यूडालिज्म कारीगरी सामंतवाद बा सामंतवादी व्यवस्था नुआ इमर्ज करूची यांकर इन्वेस्टमेंट किछि नाही किंतु ह्यूज टंका से रोजगार यू इमेजिन जोमाटो इज ए न्यू फीचर ऑफ इंपीरियलिज्म न्यू फेस ऑफ वर्किंग क्लास श्रमिक श्रेणी रो नुआ चेहरा होची जोमाटो एबे सोशल मीडिया रे जने युवक लिखथिले आ गोटे इनसिडेंट तो जोमाटो गोटे पिलाटा खाई गला केते रिएक्शन हला समस्त गाली देले अरे सी गोटे मनीष ताको भोक कला जोमाटो खाईदेला हजार हजार कोटी कोटी डॉलर लोक खाऊं प्रतिदिन पेपर रे विजिलेंस धरुची बाहरुची तार 40टा प्लॉट 100टा घड़ी 40 केजी सुना माने आमे भाग परना कोटी कोटी टका कूट से आणुचंदी कि किराणी कि इंजीनियर कि जूनियर इंजीनियर ई जो वर्गर लोक जांगर दरमा लक्ष 1.5 लाख बा 2 लाख हेतु एते पैसा एते प्लॉट एते जमडी असुकु तांकु के किछ कहउनांती आ से पिलाटा भोक वाला खाईदेला इज ए कैपिटलिस्ट रिएक्शन कैपिटलिस्ट कॉन्शियसनेस से बड़ा जोमाटोटा कौन जोमाटो कौन भात डाली बा तरकारी बा मोमो बा जहाँ जहाँ बिक्री करुच्ची जोमाटो बिरियानी तैयारी करुच्ची जोमाटो किसी तैयारी करूनी सी दुकान रु तमें ऑनलाइन बुक कर दौच सी आनी दे दूँ सी तो दौनी गोटे वर्कर दौ से वर्कर एवरेज हूँ ग्राजुएट तुम भुवनेश्वर देख जो पिला चाकरी बाकरी पाऊना जोमाटो से संध्या 4टा ରୁ 7ଟା पर्यंत बा सकाळु 12टा पर्यंत टाइम रे केते पैसा पाउचंती गध भलिया खोडुचंती एंटायर यूथ टा पळुची दिस इज द न्यू फेस ऑफ कैपिटलिज्म न्यू फेस ऑफ इंपीरियलिज्म
ତମେ ତ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ନୂଆ ଚେହେରା। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ହି ଇଜ ଏ ଲେବରର। ଜୋମାଟୋ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ, ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ +2, ତାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟୁଛି, ତାର କିଛି ପେନସନ ନାହିଁ, ମଜୁରୀ ନାହିଁ, ୱେଜ ନାହିଁ, ସେ ଯେତିକି ବିକିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଇବ। This is the face of imperialism, what Lenin has told. This is a misfortune of the workers, new face of workers is condition ନାହିଁ. So this is all about imperialism today. Next, Marxist theory in international relations is theory of colonialism. ଉପନିବେଶବାଦ। ଉପନିବେଶ ବୋଲି ବୁଝୁଛ ଆମେ, ଉପନିବେଶ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର। ଏର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ଟର୍ମ କଲୋନିଆଲାଇଜେସନ ରୁ ଆସିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଟେରିଟୋରୀରେ ସେଟଲ କରିବା, ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସସ୍ଥାନ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ କଲୋନି। ନୂଆ ଗୋଟେ 10-20ଟା ଘର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲୋନି ହେଇଗଲା। ଏଇ କଲୋନିଆଲିଜମ ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। ଏଇ କଲୋନି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଦ ପିପଲ ବାଇ ଏ ଫରେନ୍ ଟେରିଟୋରୀ। ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୂରରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। The best definition of colonialism was given by an Indian philosopher. Okay, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମନେ ଅଛି? କହିପାରିବ କି? କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସ୍ପଞ୍ଜଟାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡଉଛନ୍ତି, ଟେମ୍ସ ନଦୀରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍ପଞ୍ଜଟା ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? What will happen if you put a sponge in the water? ପାଣିରେ ବୁଡେଇଲେ ସ୍ପଞ୍ଜଟା କ'ଣ ହବ କହିପାରିବ? ସାର୍ ହେଭି ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ପାଣି ଧରିବ, ବେଶୀ ପାଣି ଧରିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବ କୋଉଠି? ଟେମ୍ସ ନଦୀରେ। ତା ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସ୍ପଞ୍ଜଟାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡେଇକି ଟେମ୍ସ ନଦୀରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦଉଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଏଠୁ ପାଣି ନେଇକି ସେଠି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲା, ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା। ଆମର କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଗଲା, ସେଠି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଆମକୁ ବିକିଲା। ଏଟା ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଅର ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ କଲୋନିଆଲିଜମ। And by that it controlled the entire Indian territory, Indian area politically. ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ପ୍ରଥମ ବେପାର କରିବାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା, then it took control of the government from East India Company, then British government took it as a colony. ସେଇଟା କହିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏନି ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଲୋନିଆଲିଜମ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମର ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁରୋପିଆନ କଲୋନିଆଲିଷ୍ଟ colonized the entire Latin America, Asia, Africa, etc. ସବୁ ଦେଶ, କେବଳ ୟୁରୋପର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ, they colonized entire Latin America, entire Africa, entire Asia। ସିଏ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହଉ, ରୋଡେସିଆ ହଉ, ଜିମ୍ବାୱେ ହଉ, ଘାନା ହଉ, ପେରୁ ହଉ, ସବୁ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁରା କଲୋନାଇଜ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, କଫି, କୋଇଲା, ସୁନା ସବୁ ନେଇ ପଳେଇ ଶୋଷଣ କଲେ। ଏସିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା? ଭାରତକୁ ପୁରା ଦଖଲ କରିଦେଲା। ଆମର ଗୋଆ ଫୋଆ ପାର୍ଟକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନେଇଗଲା, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନେଇଗଲା କିଛି ପାର୍ଟ, ସ୍ପେନ କିଛି ପାର୍ଟ ନେଇଗଲା। ଓକେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନି ଏବେ ବି ଅଛି ଏଠି, କ'ଣ ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ସୋ ଇଏ ପୁଣି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇକି ଆସିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଡଲାର ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦଖଲ କରି ବିକାଶ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରେଇଦେଲା, ମାନେ ପୁରା ଅନୁନ୍ନତ କରେଇଦେଲା। ଏଟା 19th century, 18th century, 17th centuryରେ ଚାଲିଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? କଲୋନିଆଲିଜମ ଥିଓରିର କ'ଣ ତାର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଦେ ପଲିଟିକାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ଟେରିଟୋରୀ। ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଏ ଟେରିଟୋରୀ ବାଇ ଏ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟେଟ। ଏକ ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉପନିବେଶବାଦ। ସେଠି ଭୋଟ କରେଇ ନଦେବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର କରେଇ ନଦେବା, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ନ ରଖିବା, ଇଏ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ବେଶୀ ବେଟର ବୁଝିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଠୁ ଆସିଲା, ଏଠି ନନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆମର
अनुन्नत बा विकास हैला ना। थर्ड फीचर कौन ना कॉलोनियल सोसाइटी रे गोटे ट्रांसफॉर्मेशन किछि हैला परिवर्तन किछि हैला नहीं स्थाणु होई रह गला विकास हैला नहीं ना एजुकेशन ना हेल्थ ना रोड एंड बिल्डिंग ना ई डेवलपमेंट किछि हैला नहीं जोटा हैला तांको स्वार्थ पे करा। ओके so this is the Marxist interpretation of colonialism. तुम देखियो मार्क्स गोटे बही लिखले आर्टिकल टे न्यूयॉर्क टाइम्स रे जेतबे 1857 विद्रोह हैला ब्रिटिश वाला हमको पढ़ेले दिस इज ए सिपाही म्यूटिनी। म्यूटिनी माने कोन छोटिया विद्रोह एटा विप्लव नहीं छोटिया जगह रे किछि लोक पार्टीगोळ कले के दिन चला दैट इज ए म्यूटिनी एंड सिपाही म्यूटिनी से तो लिखले सिपाही विद्रोह किछि ता अर्थ यार गुरुत्वटा कमेया पे से माने कहले किछि लोक सिपाही थिले ब्रिटिश सैनिक डिपार्टमेंट रे से माने पार्टीगोळ कले এবং कहले से गोरु चमड़ा बंधुक से घुसुरी चमड़ा था पाटे छिड़ा पड़ता रागी से विद्रोह कर। दिस इज 100% रॉन्ग। इट वाज कार्ल मार्क्स हु रोट ए आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम अमेरिका न्यूयॉर्क एंड ही टर्म्ड इट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम। यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो how a man sitting in London observing this struggle led by Rani Lakshmibai, Tantia Tope, Mangal Pandey and Bahadur Shah Jafar termed, defined, characterized this mutiny as the first war of independence. He said, no, এটা mutiny নুহে এটা হচ্ছে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম जोथिरे प्रत्येक लोक साधारण लोक समस्ते संपृक्त अछि। So that was the first challenge to colonialism by the Indian people. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हवा पाई स्ट्रगल दरकार ये उतर थर्ड एस्पेक्ट हला। तो मार्क्स से जो कॉलोनियल स्टेट केमिति मोटा है गला माने एठू शोषण करी कि मोटा है गला सेही पुंजीटा पुणी थरे विनिवेश करी शोषण कला एटा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ कॉलोनियलिज्म आसी हला। से कथा पुणी हिलफर्डेक जे इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म दीटा इंटररिलेटेड दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर so but they have we have two approaches and Indian आउ जण जे थले एमएन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय यूजेन बार्गा एंड प्रोनिनिन सेमान मध्य ए जो लेनिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म याकू फर्दर एलाबोरेट करे आउट के डेवलप करे। सो व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? Colonialism is an economic as well as a political system. Economically, the foreign capital exploits the local capital and raw materials, creates surplus value and accumulates them. अर्थनैतिक भाव में ये उपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश गुड़िकर कंचा माल श्रम या शोषण करे एवं लाभान्वित हुए। सेकेंड कौन पॉलिटिकल सिस्टम ए फॉरेन स्टेट कंट्रोल्स रूल्स द लोकल टेरिटोरी स्थानीय अंचल को गोटे वैदेशिक राष्ट्र विदेशी राष्ट्र बा कॉलोनियल स्टेट जमी इंग्लैंड सी शासन करे। ये लोकल डेमोक्रेसी न थाए लोकल लोकंकर कौन प्रतिनिधित्व बा क्षमता न था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल कॉलोनियलिज्म। तापर हम आसीबा न्यू कॉलोनियलिज्म। व्हाट इज न्यू कॉलोनियलिज्म? नव्य उपनिवेशवाद। मु आगुरु फर्स्ट क्लास रे हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यू। न्यू अर्थ कौन? वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ घाना वाज अ वेरी ग्रेट इंटेलेक्चुअल नोन एज काओमे नुकुमा NKRUMAH अफ्रीकन टा घाना गोटे अफ्रीकन कंट्री तार प्रोनाउंसिएशन टा नुकुमा। सो ही डेवलप्ड दिस फर्स्ट थ्योरी ऑफ न्यू colonialism 1957. What he said? He said flag has changed, capital has changed, a new constitution has changed. But in real terms, so far political power is concerned, so far economic power is concerned, nothing has changed. से कहले देश स्वाधीनता पाई देश जातीय पताका बदली जाइए नुआ संविधान मिल जाइए वास्तव अर्थनैतिक क्षमता ना कि राजनीतिक क्षमता। द एंटायर इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द कॉलोनियल पावर दैट इज न्यू कॉलोनियलिज्म। आउ से माने राजनीतिक भाव में शासन करना किंतु अर्थनैतिक भाव में शोषण कर। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इराक।
All the Iraq oil factories are controlled by America. That is neo-colonialism. All the African gold mine is controlled by the American companies, British companies. ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘାନାର ହଉ ମଜାମ୍ବିକର ହଉ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଅଛି, ସେଠି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ, ମାଲିକାନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ନିଓ କଲୋନିଆଲିଜମ। ତାପରେ ସେଠୁ ବହି ଲେଖିଆ ନୁକମା ନିଓ କଲୋନିଆଲିଜମ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ। ସେ କହିଲେ ଲେନିନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ହାଇ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ, ଇଏ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଶେଷ ସ୍ତର ହଉଛି ନବ୍ୟ ଉପନିବେଶବାଦ ହେଲା। ତ ନୁକୁମାଙ୍କର ଥିଓରିଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ନିଓ କଲୋନିଆଲିଜମ। ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ସିମ୍ବଲିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିନାହିଁ କଲୋନି ମାନଙ୍କୁ। ଯେ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ତାର ରିଏଲ ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ମିଳିଲାନି। କୋଇଲା ଖଣି ରହିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ମାନେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ସୁନା ଖଣି ରହିଲା ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ପେଟ୍ରୋଲ କୂଅ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଉତ୍ପାଦନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହେଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ରିଏଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ? So that is neo colonialism. Colonialism is a new form. ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଫ୍ରୋ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୋଷଣ ହେଲା ନୂଆ ବାଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର ସୋଭେରେଣ୍ଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଗଲା। ଇକୋନୋମିକ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ବାହାର ଦେଶ। କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏଠି ଶୋଷଣ କଲେ, କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଦବଦବା ବସେଇଲେ। ସରକାର ଯଦି ସମର୍ଥନ ନ କଲା ସେ ସରକାର ନେତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ, ଇଲେକ୍ସନ କରେଇଦେଲେନି ବା ଇଲେକ୍ସନକୁ ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ନେଇଗଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଇଏସ୍ ମାନ ହବ ସେଇଭଳିଆ ସେ ନିଉ କଲୋନିଆଲିଜମ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିପାରେ। ଆମେରିକା କହୁଛି ଜେଲ ନେସିକି ତୁ ପଳା, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ନିଉ କଲୋନିଆଲିଜମ। ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଟୁ ସେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ନ ହବ, ତାଙ୍କର କିଏ ନେତା ହବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁକ୍ରେନିଆନ୍ ପିପୁଲ। ଆମେରିକା ହାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେ। ଆମେରିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ସେଠିକାର କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବୁଝିପାରୁଛ ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ? ଦୁର୍ଲଭ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଲନ ମସ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭେହିକଲରେ ଲାଗିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗାଡିରେ, କାରରେ, ସେ ତାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆଖେଇଛି କିଏ? ଆମର ଆମେରିକା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ କଲୋନିଆଲିଜମ। ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ସେଠି ଚାହୁଁଛି। ସୋ ଇକୋନୋମିକ ଚେଞ୍ଜ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ସେଠି ଶାସନ କରିବନି, ଆମେରିକା ଶାସନ କରିବନି। ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକି ୟୁକ୍ରେନ ରହିବ, ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଜିତିବେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଉ ଖଣି ଅଛି ତାର ମାଲିକାନା ଆମେରିକା ହାତରେ ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ କଲୋନିଆଲିଜମ। And this was first initiated by the African leader, President of Ghana, Nkrumah. Okay, this is very interesting. ये गोटे theory वाला. Next theory of colonialism वाला hegemon. इटा सुनिथियो बेसी जानिबो एटा गुडा there are so many confusions regarding hegemon. What do you mean by hegemon? While I am saying American hegemony or US hegemony, what do you mean by that? କହିଲ କ'ଣ ବୁଝିଲ? You please tell what is the meaning of hegemony. Hegemony means dominance. The father of the Marxist concept of hegemony is Antonio Gramsci. He is an Italian scholar. So hegemony means dominant position.
So Gramsci gave a new theory that the bourgeoisie class or the capitalist class, which controls the state, does not always controls the people by way of or by the use of force. ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶାସନ କରେ ନାହିଁ। ତା ଆଇଡିଆଟାକୁ ତା ବିଚାରଧାରାଟାକୁ ବା ତା ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କରେ। So hegemony is established by the ruling class over the people, not always by force. It is also established by ideology. ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବୁର୍ଜୁଆ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁଞ୍ଜିପତି ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ତାର ହେଜିମନି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଇଏ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ନିଜର ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା। ତାର ତ ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀକି ସେ ବୁଝେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ ଯେ ତମେ ମତେ ସମର୍ଥନ କଲେ ତମର ଲାଭ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ହେଜିମନି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ହେଜିମନି। ହୁ ଇଜ ଗ୍ରାମ୍ସକି ଜାଣିଥିବ? ଗ୍ରାମ୍ସକି ଜଣେ ବଡ଼ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଇଟାଲିଆନ ସ୍କଲାର। ସିଏ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ହେଞ୍ଚ ପ୍ୟାକ୍ ମାନେ ପୂଜା ଥିଲେ। So Gramsci wrote the famous book Prison Notebook, and that Prison Notebook is one of the greatest books in the history of Marxist theory. ସେ ମୁସୋଲିନି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଦେଇଦେଲେ। ଜେଲରେ ଲେଖିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେ ଏଇ ରୋଟ୍ ନୋଟବୁକ୍ସ ଅନ୍ ସ୍ମଲ୍ ପେପର, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜରେ ସେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସି ପରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା। ଚୋରାରେ ଅଣା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ତାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ ସବୁ ଲୁଚେଇକି, କାରଣ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ତାକୁ ସରକାର ନେଇଯିବେ। ତାକୁ ସିଏ ବହି ଭାବରେ ଛପାଗଲା। ସେଇଥିରେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ହେଜିମନିଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବୁର୍ଜୁଆ ତାକୁ ବୁର୍ଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ through this ideological orientation of the common people. So consent of the people is produced and reproduced continuously by the hegemony of the ruling class. ତେଣୁ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀକି ଦିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଡରିକି ଦିଏ ନା, ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ। ତ ଏଇଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନ କଲେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି କଲଚରାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସର ଅଛି ତାକୁ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଗରିକ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଜିମନି କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଗଲ। The theory of hegemony is a Marxist theory of Gramsci. So Marx was saying working class, class struggle, surplus value, alienation, always going on inside the capitalist society. Working class is fighting through class struggle. It's all right. But Gramsci creatively developed the ideas of Marx and explained this important aspect of the ruling class idea, ideology and hegemony. A very important contribution, important theory of international relations. That means every ruling class establishes its hegemony through its role, ideological role. ଆଦର୍ଶଗତ ଭୂମିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଏ ତାର ସମ୍ମତି ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ନାଗରିକ ସମାଜ କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ନାଗରିକ ସମାଜ ତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଛି। ତା ବାଟରେ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ହେଜିମନିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ହେଲା, this is the theory of Gramsci. So we studied three important theories. One is theory of imperialism, theories of colonialism and neo-colonialism, then theories of hegemony. ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବା what are the new radical or neo-radical theories. ରାଡିକାଲ ମାନେ ବୈପ୍ଳବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆଡଭାନ୍ସ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରାଡିକାଲ, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି, ନେକ୍ସଟ ଥିଓରି ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଥିଓରି ଅଫ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ।
अनुन्नता तार जो तत्व माने गोटे देश कहीं अनुन्नत है आ गोटे देश कहीं उन्नत है जमी आमर गोटे भाग्यवादी विश्वास अच्छी जे अंबानी इज ए ग्रेट मैन ही इज ए रिचेस्ट मैन बिकॉज ऑफ हिज डेस्टिनी मोर भाग्य नहीं हो पर नो अंबानी इज ए कैपिटलिस्ट इट इज एक्सप्लॉइटिंग लेबर गोटे सेकंड Have you heard the concept development of underdevelopment? You have heard the name of Ande Gunder Frank? तो शुणी आंडे गुंडर फ्रांक ना आ गोटे कनसेप्ट ता ना हला डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट शुणी कुह डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट अनुन्नततार विकास माने आमे कौन डेवलप कर अंडर डेवलप कर माने आमर डेवलपमेंट है नहीं आमर माने कार जो कॉलोनाइज्ड कंट्री जो माने आगुरु कॉलोनी थिले सब अफ्रीकान एशियन लैटिन अमेरिका नहीं मान थिले अर्थ व्हाई देयर इज ऑलवेज द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड अमेरिका जर्मन फ्रांस इंग्लैंड स्पेन ए माने काहे डेवलप अफ्रीका लैटिन अमेरिका एशिया ए माने काहे सब उन्नत ताकू एक्सप्लेन करिया को ए जो दु तीन थ्योरी हम वर्तमान पढ़िबा से गुडी को उद्दिष्ट हला फर्स्ट हला जे अंडर डेवलपमेंट थ्योरी यार गुडाए अंडर डेवलपमेंट थ्योरी अछि तेणु आमे देखिया कोन से गुडी को द फर्स्ट अंडर डेवलपमेंट थ्योरी केम फ्रॉम पॉल बारान बोली जने अर्थनैतिक विशेष करके तांको थारु एटा आसिला तांकर बहिटे हला पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ रमनक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ देयर इज ए फेमस कोटेशन एवरीबॉडी शुड स्टडी नो एंड अंडरस्टैंड बहिरत अछि पढ़ दबो किंतु बुझिया दरकार ए जो ओरिजिन केमे दला अंडर डेवलपमेंट थ्योरी रे ही ट्राइड टू एक्सप्लेन वेरी साइंटिफिकली why there is underdevelopment in these colonized countries in these underdeveloped world that is Africa, Asia and Latin America, and why there is development in these center or very developed world that is capitalist world like America and Europe. Europe रो सब राष्ट्र उन्नत अमेरिका उन्नत दक्षिण अफ्रिका लैटिन अमेरिका एशिया ये सब राष्ट्र गुड़िक कहीं उन्नत से कहते इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अनुन्नत राष्ट्र मानकर अर्थनैतिक विकास इज profoundly inimical to the dominant interest in the advanced capitalist countries
उन्नत पुंजीपति राष्ट्र रे जोटा डोमिनेट इंटरेस्ट शासक श्रेणी स्वार्थ बड़ बड़ पुंजीपति स्वार्थ ता सहित जड़ित सप्लाइंग मेनी रॉ मटेरियल्स कंचा माल सब सप्लाई करा क्या ना टू द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज शिल्पोन्नत राष्ट्र जहाँकर कारीगरी कौशल अच्छी शिल्प अच्छी मेसीन अच्छी पैसा अच्छी ता पाखक कंचा माल जाऊँगी धर लुहा पत्थर सेटिकी जाऊँगी आफ्रिका रू लैटिन अमेरिका रू एशिया सेठी लुहा उत्पादन होउची बिक्री होउची मार्केट कपड़ा तुला एवरीथिंग providing their corporations with vast profits and investment outlets प्रचुर लाभ से पाउछंती इन्वेस्टमेंट आउटलेट विनिवेश रास्ता मार्ग बा जगह मध्य पाउछंती को निवेश करी द बैकवर्ड वर्ल्ड हैज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड द इंडिस्पेंसिबल हिंटरलैंड ऑफ द हाईली डेवलप्ड कैपिटलिस्ट वेस्ट अति उन्नत पाश्चात्य पुंजीवादर ये हला हिंटरलैंड किए ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बाड़ीपट हिंटरलैंड जोटा कहते बाड़ीपट अनुन्नत अंचल ये कंचामाल जीव से उत्पादन हम ये बिक्री द रूलिंग क्लास इन द यूनाइटेड स्टेट्स और एल्सवेयर अमेरिकार शासक श्रेणी बा यूरोप शासक श्रेणी इज बिटरली अपोज टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द सो कॉल्ड सोर्स कंट्रीज सो वी आर सोर्स कंट्रीज आम हूँ सोर्स माने कौन उत्पत्ति राष्ट्र ये कंचामाल अच्छी एठिकार शिल्प हो एठी उत्पादन हो से चाहते अफ्रिका रे प्रचुर परिमाण रे इस्पात कारखाना तैयारी हो डायमंड कारखाना हो सुना कारखाना हो कोयला गैस कारखाना हो एक कथा से चाहते ना को माने ये जो उन्नत राष्ट्र मान कहीं चाहते ना एंड द इमर्जेंस ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग इकोनॉमी द कॉलोनियल एंड सेमी कॉलोनियल आमर इंटीग्रेट हो जाओ आम अर्थनीति आमर उन्नति आसू दे डोंट वांट दिस इज द फास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बाय पॉल बारन प्रथम थर पॉल बारन कहले जे ये जो राष्ट्र गुड़िक व्हाई दे आर अंडर डेवलप कहीं अनुन्नत से बुझिपार कहीं कहले कौन ना वी आर सोर्स कंट्री वी आर ए सप्लायर कंट्री we supply raw materials we don't have industry आमे केवल कंचामाल जोगो आम निजर इंडस्ट्री आमर हुएनी से माने शोषण करती आम कंचामाल को सस्ता नियंती राइट पैसा भी देकी नियंती नहीं एवं द्रव्य उत्पादन करती आमरी मार्केट रे बिक्री करती ऑलरेडी इंडियन माने गांधी भी कहते आगुरी कहुई सेकेंड सोर्स है कौन लैटिन अमेरिका आसला लैटिन अमेरिकार बड़ बड़ सोशल साइंटिस्ट माने से थ्योरी की डेवलप करे से माने किए रॉल प्रेबिस सो रॉल प्रेबिस फर्नांडो हेनरिक Cardoso, this is Latin American name. Osvaldo Sankel, Theotomis dos Santos. ये माने चैलेंज कले बेसिक आइडिया ऑफ इंपीरियलिज्म द कैपिटलिज्म डेवलप्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और नॉट जस्ट डेवलपमेंट पुंजीवाद रो विकास हुए बोली जो धारणा ताकू यही व्यक्ति माने चैलेंज करे नो इट्स रॉन्ग पुंजीवाद गोटे विकृत विकास हुए अनइवन डेवलपमेंट कैरिकेचर्ड डेवलपमेंट असमान विकास हुए समान विकास हुए तार तो मेंचे केंचे हुए यूरोप रो विकास हुए तृतीय विश्व रो विकास हुए ना इटा माने पड़े तापर आसीगला एंकर टू डिपेंडेंसी थ्योरी न्यू थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से कहले डिपेंडेंसी थ्योरी तार आमेले सैटेलाइट हेलो इंटरेस्टिंगली गोटे यूनाइटेड नेशंस रो जातीय संघर इकोनॉमिक कमिशन ऑन लैटिन अमेरिका ता ना हला ईसीएल इकोनॉमिक कमिशन ऑन लैटिन अमेरिका तार हेड हेले प्रेविस जोटा फर्स्ट नाटा कहली
Roll previs. Just excuse me for 3 minutes. I am giving a bite in TV Nandigosa. तुम देख परियो, तुम्हें भी देख परियो live online जाएगी. Just I am taking a 3 minutes break. Hello? Hello? Sorry, ये जो रूस यूक्रेन युद्ध तापरे गोटे टीवी बाइट दोतली नंदीघोष रे तमे यू मस्ट बी वाचिंग मी इन ऑल
ओडिया टीवी चैनल सब टीवी कलिंग एतरे सब ओके सो ये जो इकोनॉमिक कमिशन ऑन लैटिन अमेरिका जातिसंघ कला ये गोटे अति नुआ कथा है से सो से डेवलपमेंट है गोटे थ्योरी आसीगला जे सेंटर पेरिफेरी डिपेंडेंसी थ्योरी डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट यू हार्ड द नेम ऑफ आंडे गुंडर फ्रैंक से कौन थ्योरी आसीगला दैट इज इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर श्रमर आंतर्जातिक विभाजन होती एवं सेंटर माने गोटे वृत्त गोटे राउंड रे केंद्र बिंदु जानिच राउंड रो चारिकड़ जो आमे गार पकाउछंती दैट इज कौन पेरिफेरी केंद्र रो विकास होउची पेरिफेरी रो कॉस्ट रे पेरिफेरी रो मूल्य रे माने उपांत अंचल आमे जेमिति कहउछंती धर भुवनेश्वर हला केंद्र गाँ अंचल गुडे हला पेरिफेरी दिल्ली केंद्र आमे हेले पेरिफेरी से भाया एंटायर वर्ल्ड रो केंद्र हला यूरोप एंड अमेरिका सेंटर विकास ही चली लास्ट 500 years कैपिटलिस्ट सेंटर बट पेरिफेरी इज बीइंग डिक्लाइन पेरिफेरी टा अवक्षय होउची तार विकास हो कौन होउची ना अंडर डेवलपमेंट होउची सो दैट हैज बीन डिफाइंड इन ए वेरी न्यू रैडिकल टर्म दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट अनुन्नत तार विकास डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट तार तो एठू कंचामाल जाऊ जो कथा कहले सेठी तेणु तीनटा थ्योरी आसला गोटे है सेंटर पेरिफेरी थ्योरी गोटे है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी गोटे है डिपेंडेंसी थ्योरी बा डिपेंडेंसिया ओके दे आर वेरी इंपोर्टेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज द पॉलिटिकल सिस्टम तो सेंटर पेरिफेरी प्रथमे जीवा जे डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट जोटा आंडे गुंडर फ्रैंक रो आंडे गुंडर फ्रैंक सी ऑफ जो बैंक ऑफ बरान एंड ईसीएलए याकू डेवलप करिकी से गोटे लेफ्ट विंग चैलेंज कले जे मेन जोटा बही लिखले सी कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका गोटे 1967 से बही लिखले दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपोर्टेंट बुक यू मस्ट स्टडी कौन से कहउछन देखिबा तांको थेसिस टा कौन तांको मेन आर्गुमेंट टा कौन ए जो सेंटर पेरिफेरी थ्योरी आंडे गुंडर फ्रैंक अंडर डेवलपमेंट एज वी नो इट टुडे आज जहाँ आम जाने आज मैंने के 1967 से लिखुन स्टिल इट इज रेलिवेंट आज जहाँ अंडर डेवलपमेंट कहुची एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल आज जहाँ आम अर्थनैतिक विकास बोली कहूचे आर दी साइमल्टेनियस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑन ए वर्ल्ड स्केल यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू टर्म्स सी कहते अंडर डेवलपमेंट एज वी अंडरस्टैंड टुडे and economic development as you understand today aji under development अर्थ जा बुझती इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थ जा बुझती सेगुडी का कहार प्रोडक्ट कहार फलाफल ना विश्वव्यापी जो विकास है तार फलाफल 4 centuries हिस्ट्री 400 वर्षर जो विकास प्रक्रिया ता फल रे गोटे सिंगल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम एकक समन्वित अर्थनैतिक व्यवस्था इमर्ज करिछि एंड इट्स नेम इज कैपिटलिज्म ये अर्थनैतिक व्यवस्थार ना कौन ना पुंजीवाद 400 वर्ष धरिकी पुंजीवादर विकास है पुंजीवादर दीटा कथा है डेवलपमेंट है अंडर डेवलपमेंट है डेवलपमेंट सेंटर रे है अंडर डेवलपमेंट पेरिफेरी रे है पेरिफेरी और सेंटर डेवलपमेंट बुझ पारल तो केंद्र और उपांतर बुझ पारल को सेंटर एंड पेरिफेरी दिना न बुझले थ्योरीटा बुझ परिबो आंडे गुंडर फ्रैंक कहउचंती देयर हैज बीन कंटीन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सिंस लास्ट 400 years and that development is the development of capitalism and there are two dimensions. There is development of the center only, that is Europe and America. There is the underdevelopment of the periphery, Latin America, Asia, Africa, etc. etc. केंद्र रे यूरोप अमेरिका अछंती तांकर विकास है 400 वर्ष धरी लाटिन अमेरिका एशिया आफ्रिका भले अनुन्नत अंचल जो पेरिफेरी को सेठी विकास है नहीं अनुन्नत तार विकास डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट से कथा कहउछन आ कोन कहउछन he maintained that capitalism at the center and periphery are dynamically related
सेंटर कैपिटलिज्म टा बिना पेरिफेर रे बंच परियो ना सप्लाई दउची बंचौची कैपिटलिज्म की किए ना पेरिफेर पेरिफेर जिनस रॉ मटेरियल जाउची सेठी विकास होची ओके दिस इज द मेन थ्योरी एंड से कहूची एटा मेट्रोपॉलिटन कंट्री आमे मेट्रोपॉलिटन का को दिल्लीटा ओटा मेट्रोपॉलिटन शहर बॉम्बे टा मेट्रोपॉलिटन शहर बांग्लोर कलिकता ये सब मेट्रोपॉलिटन शहर बड़ बड़ सिटी एंकर डेवलपमेंट किए करूछन्ते गाँव रु लेबर जाई करूछ से बड़ा मेट्रोपॉलिटन कंट्री बोली से कहूछ जोड़ा उन्नत पुंजीवादी राष्ट्र इंग्लैंड जर्मन फ्रांस स्पेन अमेरिका एटसेट्रा ये माने होचन्ते मेट्रोपॉलिटन कंट्री ओके एवं सी तांकर सैटेलाइट कंट्री अछन उपग्रह भलिया आमे सब थर्ड वर्ल्ड कंट्री अछि रूरल मर्चेंट लोकल कमर्शियल यांकु नै कि एक्सप्लॉयटेशन होछि एई से पॉल बारन आइडिया रु छाणी छथि एवं फ्रांक रो कहले एटा कुआ जाय मन रखता थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट बा ताको अलगा बेटरा में सेंटर पेरिफेरी को तापर आ जण मेजर इकोनॉमिस्ट आसी गेले तांग नाला समीर अमीन सी सेंटर पेरिफेरी कथा मध्ये कहले नुवा कंट्रीब्यूट कले गोटे नुवा थ्योरी से देले याकू डेवलप करे कि से कहले अक्युमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल विश्वव्यापी अक्युमुलेशन काने कोन एकठी हबा एकत्रित हबा बा गोटे जाय ठुळ हबा ठुळ वर्डटा एप्रोप्रिएट वर्ड ओडिया रे ए क्रिटिक ऑफ द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट से अंडर डेवलपमेंट रो कारण कहले अक्युमुलेशन होची गोटे जाय रे चारियाड होउनी सी आर्गुमेंट कले इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज आर इंटीग्रेटेड इन मैनर समन्वित जोड़ी हेचंती उन्नत राष्ट्र एवं प्रोडक्टिव फोर्स ये अंडर डेवलप्ड कंट्री सी एक्सप्लॉइटेड होची एंकर द्वारा सी ए थ्योरी टाकू देले एवं जोटा एक्सपोर्ट होची सेटा विकृत हे होची पर आमदानी रप्तानीटा विकृत होची ना अमेरिका वर्तन करूची ट्रम्प कोन चाहूची जे मु तारिपदे मोर उत्पादन हबो मोर बिक्री हबो मोर टिकस बसिबो नै अन्य मानक ऊपर मु टिकस बसिबो ये हला सेकंड थ्योरी समीर अमीन से गोटे थ्योरी ये अंडे गुंडर फ्रांक कहला मनला दीटा थ्योरी हम पढ़ले गोटेला सेंटर पेरिफेरी ता भीतर समीर ए जो अंडे गुंडर फ्रांक रो कांसेप्ट हला डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट तापर इमानुएल वाल्स्टन सही सेंटर थ्योरी आ गोटे तक कहले वर्ल्ड सिस्टम ता नाटाला वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से कोन कहला से कैपिटलिज्म स्टडी कला इंपीरियलिज्म स्टडी कला लेनिन पढ़िला ता भीतर से कहला ताको जाय लैटिन अमेरिकन डिपेंडेंसी स्कूल तांकर से गोटे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन तांकर हला जे वर्ल्ड इज ए ग्लोबल सिस्टम से करे समग्र वर्ल्ड टा बंधाई जे गोटे विश्व व्यवस्था करा हला तेणु से तार बही लिखला 1979 रे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी से कहला जे मेजर इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लासेस एथनिक नेशनल ग्रुप स्टेट्स एमाने सब कोन कले कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम टा डेवलप करे विश्व पूंजीवादी व्यवस्था दैट इज मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम ये गोटे सिस्टम सब जोड़ा जोड़ी हेचन से सिस्टम रे ये यूरोप इमर्ज कला एवं सी एक्सप्लॉइट कला का एंटायर वर्ल्ड तेणु मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम कहले सही सेंटर पेरिफेरी तो ये वाल्स्टन से कहला जे एटा कैपिटलिस्ट सिस्टम एथरे तीनटा जिंस से कहला पेरिफेरी सेमी पेरिफेरी एंड कोर रहला मझिरे ता चारिकड़ रहला सेमी पेरिफेरी ता चारिकड़ रहला पेरिफेरी ता अर्थ कोर पूरा डेवलप करिगला का को शोषण करी की सेमी पेरिफेरी की पेरिफेरी की सेमी पेरिफेरी रो किछि विकास हला किंतु पेरिफेरी रो किछि हला नै अंडर डेवलपमेंट तो दिस इज ए न्यू थ्योरी डेवलप्ड बाय वाल्स्टन इन लिखिले कि तम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सही सेंटर पेरिफेरी थ्योरी हम पढु लिखिलो तनाटा इमानुएल वाल्स्टन WALLER वालरस्टेन STEI हला इमानुएल तार थ्योरी टा नाला वर्ल्ड सिस्टम आमे जो तीनटा को पढु सेटा हला सेंटर पेरिफेरी थ्योरी गोटा हला अंडे गुंडर फ्रांक तापर हला समीर अमीन तापर हला इमानुएल वालरस्टेन ओके तापर आ गोटे इंपोर्टेंट थ्योरी आसला थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसिया डिपेंडेंस टा हेछि डिपेंडेंसिया ए टर्म टा आसीची डिपेंडेंसी हला डिपेंड माने कोन डिपेंड माने कोन निर्भरशील ए गोटे आ गोटे कांसेप्ट आसी डोमिनेट डिपेंडेंट ये जण को निर्भरशील होछि तो घरे गोटे छोटो छुआ डिपेंडेंट ता बाप मां
सी हेले डोमिनेंट इट वर्ल्ड सिस्टम रे डिपेंडेंट को माने डोमिनेंट को डोमिनेंट हेले डेवलप्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड डिपेंडेंट हेले जो अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग स्कूल ऑफ थॉट डेवलपिंग कंट्रीज तो ये गोटे लाटिन अमेरिका डिपेंडेंसी थ्योरी आसला एटा मेनली इन्फ्लुएंस है लाटिन अमेरिका जो अनुन्नतता तार कारण पाई सेही माने प्रेविस फुर्तादो संकेल पाज फालेटो दोस सैंटोन जोस मार्टिन एमान एटा डेवलप करे कौन डेवलप कले सी सेंटर पेरिफेर थ्योरी रो डिपेंडेंसी वर्जन टा कहले नुआ थ्योरी टे देले लाटिन अमेरिका रो एक्सपीरियंस कौन कहले जे इंडिया रे इटा बेसी इंपोर्टेंट है नहीं किंतु सेठी इंपोर्टेंट है जो ताको दादा भाई नारोजी कथा कहली अन्य मान कथा कहली जेमती एमएन राय एमाने कहिसेंती किंतु मेनली इटा लैटिन अमेरिका रो आछि काउंसिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च कोडेरेसिया तक कुआ जाए गोटे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अफ्रिका रे अछि कोडेसरिया काउंसिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च सी से माने आर्गुमेंट कले जे अंगोला मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया ये ऑल दीज आर हाईली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ताको हमें कहू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अति अनुन्नत राष्ट्र सी तक कहले जे इटा एक्सप्लॉइटिव इंपीरियलिज्म जो होई साम्राज्यवाद एंकर प्राकृतिक संबल को शोषण करुथबारु एमानकर अनुन्नतता है तांकर मेन आर्गुमेंट गुडी को कोन तांकर लिटरेचर जदि हम पढिबा तांकर एनालिसिस जदि करबा ताले हम कोन पढिबा ना से माने कहले जे ई जो नेचुरल रिसोर्सेस ता तांको आडू को पळौची का आडू को सेंटर को पेरिफेरु जाउ जो कथा से मान कहतले एमाने से कथा कह तो एमानकर मेन आर्गुमेंट जदि हम देखिबा गोटे ब्राजिल स्कॉलर अछि डॉस सैंटोस तार जो फेमस कोटेशन अछि बा पारा अछि ताको एनालिसिस करे जो डिपेंडेंसी थ्योरी रो मेन कोर आर्गुमेंट हम जानबा by dependence we mean a situation in which the economy of certain countries is conditioned by the development and expansion of another economy to which the former is subjected एटी डिपेंडेंस रो अर्थ कोन निर्भरशीलतार अर्थ कोन गोटे देशर अर्थनीति बा किछि देशर अर्थनीति माने गरीब देश ये निर्धारित होईची गोटे उन्नत राष्ट्र जार से पुराना कॉलोनी थिला आगुरु पराधीन होईकी थिला तार डेवलपमेंट अनुसार यार निजस्व विकास किछि नाही तार डेवलपमेंट अनुसार यार डेवलपमेंट होछि बा तार डेवलपमेंट रो योजना प्रक्रिया अनुसार यार डेवलपमेंट डिपेंड करूछि सेति पय याना हला डिपेंडेंसी जो इंटर डिपेंडेंसी आसुची वर्ल्ड ट्रेड हबो यार निजस्व स्वाधीनता बा सामर्थ्य नाही विश्व वाणिज्य रे बा विश्व वाणिज्यिक प्रक्रिया रे बा कमर्शियल ट्रांजैक्शन ने इंडिपेंडेंटली छिड़ा हबो तो सी हला डोमिनेंट ये हला कोर बा ये हला डिपेंडेंट हला तो जहाँ तार पॉजिटिव इफेक्ट बा नेगेटिव इफेक्ट तार जहाँ हम यार से आ एग्जैक्टली शेयर तार भलो हम यार खराब हला ये एक्सप्लेन या कला जे बांधी है कि अर्थनीति ता अर्थ जोड़ी है जी से एक्सप्लोइट कर डेवलप करची ये डेवलप करि परना येला डिपेंडेंस है सेकंड आउ जने चिली चिली जे लैटिन अमेरिकन कंट्री तार जने फेमस इकोनॉमिस्ट ऑस्वाल्डो संकेल से गोटे फेमस पारा कहले कोन foreign factors are not seen as external but are intrinsic to the system वैदेशिक कारण गुड़िक विदेशी एक्चुअली नुहे व्यवस्थार अंतर्निहित गुण माने गोटे देशर अर्थनीति रे वैदेशिक फैक्टर कौन एटा भारत देशर बाहर न देश भीतर सेति पई तार गोटे पॉलिटिकल इकोनॉमिक फाइनेंशियल टेक्निकल कल्चरल प्रभाव अछि तो डिपेंडेंसी टा कौन ना पोस्ट रिवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती पर्याय जो डीकॉलोनाइजेशन हला दैट लेड टू ए सिस्टम दैट इज द कैपिटलिस्ट सिस्टम इंटरनेशनली व्हिच इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर तार प्रकृति हला पातर अंतर करिवा माने ता देशर विकास करबो या देशर विकास करबो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी तो डिपेंडेंसी थ्योरी एक्सप्लेन्स द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम सेकेंड टा कोन हला ना प्रिविलेज तार रहइबो यार प्रिविजन रहइबो इट विल लीड टू मार्जिनलाइजेशन कोन माने कोन को मार्जिन माने जानि छोटी व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनलाइजेशन ना कहले एटा बहुत पिला भूल करन जानि परन व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन
ତମର ଖାତାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମାର୍ଜିନ ଛାଡୁଛ ନା ନାଇଁ? ମାର୍ଜିନ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଖାତା, ହଁ ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ମାର୍ଜିନ ଟା ମାନେ କଣ ଠେସା, ଆମେ କଣରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ ଛାଡିଥାନ୍ତେ ନା, ସାର୍ ଦେଖିବେ ମାର୍କ କରିବେ କଣରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ କଣ ଠେସା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ। ତାର ଦିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆର୍ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ, ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡିକ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ। ଏଇ କଥାଟା ସେ ଚିଲିର ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକେଲ କହିଲେ। So this is all about dependency theory. So we studied dependency theory, we studied core center periphery theory, we studied development of underdevelopment theory of Samir Amin, Ande Gunder Frank, and dependency theory of Santos and Sankel. Okay, so this is all about today's class. ତମ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଉଥିବ, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଦେବ, କିଏ ବି ମନେ ପକେଇ ହେଲା। ମୋର ଡୁ ହ୍ୟାଭ୍ ମାଇ ନମ୍ବର, ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ତ? ନାଇଁ ସାର୍ ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ କହିବେ। 94 ଜିଓ ନମ୍ବରଟା ଗଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ 89174 1 second 89174 you form a WhatsApp group. Yes sir. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଜିଓ ନମ୍ବରଟା ମୋର 89174 91074 91074 89174 89174 Yes sir ହେଲା। Hello. ତାପରେ Sir, 910 voice is not audible. Sir, voice is not audible. 89174 ଓକେ Sorry, sir. ହେଲାନି, ଶୁଭିଲାନି? 89174 No, sir. ଶୁଭୁନି? Voice is not audible. ଆରେ 89174 Hello. ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। 89174 ଶୁଭିଲା ତ ହେଲା। 89174 91074 ଯିଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସାର୍। ଲେଖିଦିଅ, ହେଲା ତ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଫର କଣ ପିଙ୍କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କହିଲା? What is your important question? Pinky, tell what is your important question? ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିବେ ବୋଲି। ଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିବ, କାଲି କହିବା, ଆଜି ହବନି, ଆମର ଟିଭିରେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମନେ। ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.